Postpartum care is the holistic support provided to mothers after childbirth, focusing on providing physical recovery, emotional well-being, and adaptation to parenthood. Nurses play a key role by monitoring maternal health, managing pain, supporting breastfeeding, and educating mothers on newborn care, nutrition, and hygiene. They also provide emotional support, screen for postpartum depression, and guide families toward a safe and healthy transition during this period. Today, we will show how nurses render essential postpartum care. Postpartum care is vital in ensuring both the physical assessment of the mother, recovery, and her emotional well-being. With that, let us now begin. Excuse me, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, pagkawas na rin po kami ng kanin, ma'am. Somehow, kapoy po pero hindi kapoy po. Ma'am, kung din ako ang mga student ay gusto to pero ma'am, so sila ang mga check sa yung vital signs, ma'am. Check sa natin. Okay, so now let's check the uterine position. So, ano po itag ma'am, okay ra ma'am nga akong tikapon gamay ko yan para to check out sa uterus ma'am. So, ma'am, na ko'y ma-feel ma'am nga dahil ko sa uterus ma'am, tapos kanang naano siya sa tama nga position which normal lagi na ma'am after mo, isa ka adlaw after mo pagpanganak ma'am. Good afternoon, ma'am. Ako din si Ray, student nurse karon. So, mga pana lang po, ma'am. Okay na ba yung debate na ba kay sakit na kakabatian karon, ma'am? Sige, ma'am. So, tabakang tiya karon, ma'am, pag-position sa inyong pag-lingkod para dili sakit. Unya, encourage po ni ma'am o ka ng breathing exercises para po dili kayo sakit ang inyong kakabati. Dahil katabang po ang cold packs, ma'am, sa imong pain mong kakabati karon. Then, sakit man gud na siya, ma'am, tungod kay nakay tahi. Dahil, kani, ma'am, ato lang siya i-make sure na ugasan na ito pirmi para po dili magpundo ang mga tugaw. Kung dili siya magka-infection. Dahil, ma'am, tabangan mo, ma'am. Ayun. Dahil, breathe in, breathe out lang na ito, ma'am. So, kung sakit, ma'am, inana lang mong buhaton, ma'am, ha? Dahil, makakagawin po dahil kung chill, ma'am, balik kung ulit na mo, kay, ano siya, ma'am, atong pag-breastfeed, ma'am, dapat mong siya limpyo. Dahil, ma'am, kung magpa-breastfeed ka, dapat, kung asa ka una nagpa-breastfeed, example sa imong right na tutoy, ma'am, ang ino na siyang ipakurot sa, ma'am, ay mo ibalhin sa titas. Dahil, ma'am, in-equip na to nga every 4 hours ka magpa-dede. Dahil more, ito, ma'am, thank you po, ma'am. Tama.
Good afternoon, ma'am. Ako rin yung student nurse karon. Pwede ko mangutana kung nakailaing debate or any concerns? Overwhelmed. Normal na ma'am, especially kung humapanganak ma'am. May inumduman lang ang bukan, ang pahulay, ang nutrition, o ang support sa pamilya ma'am. Grabe na tayo importante. Dahil naraming dalhin ma'am kung kailangan mo sa istorya ma'am. Sige, salamat nurse. Siguro na po nga magkaon siya tarong o magpahuay siya og tarong. Salamat. Salamat. Excuse me, ma'am. So, good evening, ma'am. No? So, kanin ready for the start na ka, ma'am. So, magpuan lang mo kung makakapag-change na ka before ka mag-start. So, kanin before ka mo yung makasukan na change. Remember lang, ma'am, na always ni mo i-impluhan ang tatong tali, ma'am. Tapos dapat try siya para di siya magka-infection. Yeah, kanin kung siya ay mga makamati ka, ma'am, may heavy eating o kanang manimahok siya, ma'am. Or like, if magkilantan ka, ma'am, at ito lang dito sa hospital mo ka-excite pa siya sa infection, ma'am. Yeah, para sa baby, ma'am, continue lang nga mag-breastfeed ka, ma'am. And up until 6 months siya, ma'am, kana exclusive rin nga bawal ka maghatag ng formula, ma'am, para nito sa health sa baby. And always mag-ato sa inyong mga follow-up check-ups na nakasetting na, ma'am. And hindi lang kayo na mag-arsa-arsa ang mga bugat ng butang, ma'am, ha? And then, always po ta magpahamoy mo para maka-recover ka na lima. And always practice hygiene, ma'am, kung magugas po ta mag-recover. So, mawala na siya, ma'am. Thank you, ma'am. Nasabtan niyo lang, ma'am. Salamat, ma'am. Tabangan na nila ko siya buhat sa imong mga pahinumdum. Salamat kaayo sa inyong suporta. And that concludes our demonstration of postpartum nursing care. Through proper assessment, comfort measures, education, and emotional support, nurses play a vital role in ensuring the well-being of both mother and child.